हाँ, पीना तो है। हाँ पीना है भाई, दाम तो कम करो, इतना दाम का कौन पिएगा। सर हमारी ग्लास 20 ग्लास 20 ग्लास या 50 रुपीस ग्लास है। अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना दो। नो शुगर नो आइस यस यस यस, श्योर श्योर, ओके श्योर श्योर, थैंक यू। पी लो। अच्छा है, कोई बना लो, रुपया देना चाहिए। श्योर। क्या होगा? 100 रुपया दीजिए। पीने के बाद, टेस्ट करने के बाद देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते हैं फुल गिलास बनाइए। তো বন্ধুরা দেখো, আমরা কাশ্মীরে এসে কাশ্মীরের গাঁও থেকে অ্যাপেল বাগান থেকে অ্যাপেল জুস খাচ্ছি। এত টেস্টি বানিয়েছিলেন অ্যাপেল জুসটা, বানানোর কিছু নেই, শুধুই একদম পিওর, শুধুই অ্যাপেলগুলোকে জুস করে দিলেন উনি। তার মধ্যে সুগারও দিলেন না, ওয়াটারও দিলেন না, আর আইসও দিলেন না, অথচ ঠান্ডা ঠান্ডা অ্যাপেল জুস। কাশ্মীরে তো এমনিই ঠান্ডা, তো ঠান্ডা ঠান্ডা অ্যাপেল জুস ভীষণ ভীষণ টেস্টি ছিল। যদি কেউ না খায় তাকে ঠিক বলে বোঝানো যাবে না যে কতটা টেস্টি ছিল। এত অসাধারণ অপূর্ব খেতে অ্যাপেল জুসটা। আর আমরা থমাস কুক থেকে যতজন গেছিলাম ততজনকে উনি কিন্তু গ্লাস ভরে ভরে অ্যাপেল জুস করে খাওয়ালেন। সত্যি এখানকার মানুষজনও খুব সুন্দর।